काम ज़्यादा है। आइंदा मजलिस इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में असर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह यही होगी। अल्लाह ताला हम सबको इल्म में ज़िक्र में लगने की और सारे आलम को लगाने की तौफीक अता फरमाए। अब 2 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की और 4 तस्बीह इल्लल्लाह की और 6 तस्बीह अल्लाह अल्लाह की और 1 तस्बीह अल्लाह की पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا
الله جل جلاله عم نواله الله 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 جل جلاله عم نواله. अल्लाह ताला हम सबको अपने जिक्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक में इंशाअल्लाह असर के नमाज के बाद मजलिस इल्म और ज़िक्र होगी। वो अल्लाह का ज़िक्र और शुक्र हमें रमज़ान में भी करना है और पूरी उम्मत इंसानियत को अल्लाह के ज़िक्र पर लाने के लिए जद्दोजहद मेहनत और कोशिश भी करते रहना है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम सुब्हान रब्बियल अलील अअला अल वहाब ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व अला अल मुमिनीन वल मुमिनात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफज़ल सलवातिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति
आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताए से दरगुजर फरमा, हमारे यहाँ जमा होने को, पढ़ने सुनने को बेहद कबूल फरमा, हमारी इस्लाह का, तरबियत का, मग़फ़िरत का ज़रिया फरमा। दीन की सारी मेहनतों में हमें, हमारे घर वालों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को लगने लगाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हम सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम से निजात अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमा। रजब शाबान में बरकतें हमें अता फरमा। रमज़ानुल मुबारक तक मौला हम सबको पहुँचा। या अरहमर राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिम्मा तअव्वज़ मिन्हु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा क़ज़ैत लना मिन क़ज़ा फजअल आक़िबतहु रुशदा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अल्लाह। खाना जल्दी से माशाअल्लाह। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम।